Shergaon. What a view! What a view! What else is needed if you are going to a place and you encounter this kind of view, right? Bunch of Japanese on our bikes. This is my bike. This is another bro's bike. Our special photographer. Bintu, tell something. Batao kuch. How was your ride? How was your experience? Come on, Mitu. এইটো এক্সপ্ৰেছন নাই নাই কোৱাই লাগিব তই বাইকৰ পৰা নামি লৰা দৌৰি গৈছে কেনেকুৱা ধুনীয়া জেগা কোৱাই লাগিব তই এটা একচুয়ালি পিওর অপারেশন মানে এটা অপারেশন নহয় তো মনে একদম পুরা হেভি লোক জি कभी कभी दोस्तों कुछ प्लानिंग्स एकदम ऐसे कर देना चाहिए उसका नतीजा ऐसे नज़ारे ऐसे नज़ारे Riche. জি দে চলি আছে দেখ গিয়েছে তাকে দেখ Ini सब apel